چچا جان مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کی طرف سے نانا کی دین کی حفاظت کے لیے، شریعت محمدی کو بچانے کے لیے میں اپنی جان کی نذرانے پیش کر کے دین کو بچا لوں، دین کی حفاظت کر لوں۔ یہی رک کر کے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ جو صرف 22 سال کا نوجوان ہے، 22 سال کے نوجوان کے اندر وہ طاقت ہے، وہ ایمانی جذبہ ہے، وہ قوت ایمانی ہے کہ اپنی 22 سال کی جوانی کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر دیکھ رہے ہیں تو نانا کی شریعت کو دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ رہے ہیں تو دین محمد کو دیکھ رہے ہیں، امت کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں۔ یہی رک کر کے میں آپ سے ایک سوال عرض کرتا ہوں، آج بھی امام حسین کے غلام، امام حسین کے ماننے والے پوری دنیا میں موجود ہے، لیکن آج ہمارے گھروں کا آپ جائزہ کیجئے، ہمارے مسلم سوسائٹی کا آج جائزہ کیجئے۔ ہمارے یہاں بھی 22 سال کا نوجوان ہے، لیکن 22 سال کے نوجوان کو ڈھنگ سے پانچوں کلمہ نہیں آتا ہے، 22 سال کے نوجوان کو قرآن کا سورہ فاتحہ نہیں آتا ہے، 22 سال کے نوجوان کو اپنی جماعت کے امام سے عزت سے بات کرنا نہیں آتا ہے، 22 سال کے نوجوان کو اپنی ماں باپ کی محبت پہچاننا نہیں آتا ہے، 22 سال کا ہو گیا، اسے دین سمجھ میں نہیں آیا، اسے دین سمجھ میں نہیں آیا۔ ہاں 22 سال کے نوجوان کو اگر یاد ہے تو کرکٹ کا میچ یاد ہے، بالی ووڈ کا ایکٹر پتا ہے، ہالی ووڈ کا ایکٹر پتا ہے، کس مہینے میں کون سی مووی ریلیز ہوگی، کس تاریخ میں IPL کا میچ ہوگا، کہاں ڈرگس ملے گا، کہاں افیون ملے گا، کہاں گانجا ملے گا، یہ ہمارے 22 سال کے نوجوانوں کو پتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ٹانگی بستی کی کربلا کی اس محفل سے، جشن شہید اعظم سے میں آپ سے ذمہ داری سے پوچھتا ہوں، کیا آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین کے نام کی محفل سجا لینا، امام حسین کی میلاد منا لینا حقیقت میں امام حسین کے غلام بن جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ امام قاسم کی طرح جذبہ ایمانی چاہیے، امام قاسم کی طرح ایمان مضبوط چاہیے کہ اگر نانا کی دین پر بات آتی ہے، اگر محمد کی شریعت پر بات آتی ہے، پھر نہ ہم ماں باپ دیکھیں گے، پھر نہ ہم بہن بھائیوں دیکھیں گے، بلکہ یہ سدا بلند کریں گے کہ محمد سے وفا تو نے وہاں تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوٹا لگ تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، عظمت کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت مولانا عجیب الرحمان صاحب، میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، اس بات کی اجازت طلب کرتا ہوں کہ واقعہ تو بہت لمبا ہے، ہر ایک کو پتا ہے امام قاسم کیسے گئے شہید ہوئے، علی اصغر کیسے شہید ہوئے، لیکن کربلا کا جلسہ منانے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ شہادت کے واقعات سنو، بلکہ کربلا سے پیغام کیا ملتا ہے، کربلا سے میسج کیا ملتا ہے، فلسفہ شہادت سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے۔ اگر آپ نے سبق لیا تو یقیناً آپ کا جلسہ کامیاب، ورنہ کہانیاں سن لیں گے، صبح آپ میں سے کسی کو پتا نہیں ہوگا کہ امام حسین پیدا کب ہوئے، امام حسین کی پیدائش کی تاریخ کیا ہے، کس دن ان کا عقیقہ ہوا، ان کا قرآنی نام کیا تھا، ان کا اسلامک نام کیا تھا، ان کا لقب کیا ہے، ان کی کنیت کیا ہے۔ ارے آپ کو کیا پتا، اچھے لوگوں کو پتا نہیں ہے تو آپ کو کیا پتا ہوگا۔ اس لیے میں آج کی گفتگو میں آپ سب کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ کربلا کے پیغام دے کے جانا چاہتا ہوں، کربلا کا میسج دے کے جانا چاہتا ہوں، اور ان علماء کی پشت پناہی میں میں اپنی بات ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ 22 سال کا نوجوان، لیکن اپنی جان کا کوئی پرواہ نہیں، اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، اسلام کی حفاظت کے لیے، آپ تک دین کو پہنچانے کے لیے امام حسین کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ چچا جان مجھے اجازت دے دیجئے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بیٹا امام قاسم، تم کو میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں، تم تو میرے بڑے بھائی امام حسن کا بیٹا ہو، تم میرے بڑے بھائی امام حسن کی نشانی ہو، امام حسن کی یاد ہو، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، تیرا چہرہ تو نبی کا چہرہ دکھتا ہے، تیری زلفیں تو نانا کی زلفوں کی طرح ہے،
तू तो इमाम हसन मेरे बड़े भाई की निशानी और याद है। और मुझे ये भी पता है कि करबला की तारीख ये है, जो भी करबला के मैदान में गया कभी जिंदा वापस नहीं आया। तुम अगर चले जाओगे फिर मेरे बड़े भाई इमाम हसन की याद मिट जाएगी, कोई निशानी बाकी नहीं रहेगी। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या फिक्र थी इमाम कासिम की, और शहादत होने के लिए, शहीद होने के लिए और जामे शहादत नोश करने के लिए कितनी तरफ थी उनके अंदर, कितनी बेचैनी थी उनके अंदर, कितनी बेफिक्री थी उनके अंदर। उन्हें याद आता है, इमाम कासिम को याद आता है, हाँ मेरे अब्बा जान इमाम हसन ने मेरे बाजू पे एक ताबीज बांधा था और अर्ज किया था, बेटा हुसैन, बेटा इमाम कासिम, जब तुम्हारे चचा जान मेरे छोटे भाई इमाम हुसैन पर कोई मुसीबत का वक्त आए, इस ताबीज को खोल के पढ़ लेना। इमाम कासिम को वो ताबीज याद आता है, वो ताबीज खोलते हैं। ताबीज में क्या लिखा था? अब्बा इमाम हसन मुज्तबा ने लिखा कि बेटा इमाम कासिम, जब तुम्हारे चचा इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंच जाए, भूखे और प्यासे रहे और खानवादे की कुर्बानियां नजराने और जानों की निसार कर दे, तो तुम अपने चचा पर अपनी जान को कुर्बान कर देना, अपनी जवानी की फिक्र ना करना। गोया के इमाम कासिम ये पैगाम दे रहे हैं, ऐ 22 साल के इमाम हुसैन के नौजवान, ऐ 22 साल के वो नौजवान जो अपने आप को हुसैनी कहते हो, तो सिर्फ जबानी हुसैनी ना कहो बल्कि किरदार हुसैन को अपना लो। सिर्फ जबानी अपने आप को मोहम्मद का गुलाम मत कहो बल्कि मोहम्मद के किरदार को अपना लो। और मुझे यकीन है आज भी अगर कोई इमाम हुसैन मुज्तबा के अक़वाल और अफ़आल को अपना ले, उनकी किरदार को अपना ले, उनकी सुन्नतों को अपना ले, फिर दुनिया देखती रहेगी। मुसलमान का अगर बेटा चलेगा लोग कहेंगे वो शहजादा जा रहा है, दुनिया देखेगी तो कहेगा वो देखो इमाम हुसैन का गुलाम जा रहा है। लेकिन आज बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं क्योंकि पूरे बंगाल घूमता हूँ बल्कि यूपी तक प्रोग्राम के लिए जाता हूँ, बहुत मर्तबा ऐसा हुआ हजरत, तजर्बा है मुझे कि मुसलमानों का बच्चा एक ही बस में या एक ही ट्रेन में बैठे हैं, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि मुसलमान का बच्चा है। पता कैसे चलेगा? मुसलमान का बेटा है, हाजी साहब का बेटा है, मुंशी साहब का बेटा है, लेकिन कान में बाली है, हाथ में बाला है, चैन है और बाल ऐसे कटा हुआ है, दाढ़ी ऐसी बनी हुई है, वो फिल्मी एक्टर को पैरवी कर रहा है, वो किसी क्रिकेटर को फॉलो कर रहा है। मैं पूछता हूँ, ऐ मेरे बच्चा, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरे नौजवान, आज याद महफिल की, आज इमाम हुसैन की याद की महफिल में आए हो, आज से जब यहाँ से उठना ये पैगाम लेके जाना, ये मैसेज लेके जाना कि आज के बाद कभी बॉलीवुड और टॉलीवुड के एक्टर को नहीं, किसी फिल्मी एक्टर को नहीं, वो जो फिल्मों में नाच और गान करते हैं, वो जो फिल्मों में चंद पैसों के लिए अपनी इज्जत को गवा देते हैं, वो कभी भी हमारा आइडियल नहीं है। हमारा आइडियल सरकारी इमाम कासिम है, जिन्होंने 22 साल की जवानी दीन के नाम पर बर्बाद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत तारीख आता है, इमाम कासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इजाजत मिल जाती है। इमाम कासिम मर के मैदान करबला में पहुंचे। यजीदियों का कहना है जैसे ही इमाम कासिम मैदान करबला में आए तो यजीदियों का कहना है ऐसा लग रहा था कि हजारों की भीड़ में एक चांद का टुकड़ा नजर आ रहा हो। यजीदी के लश्करों के दरमियान ऐसा लग रहा है कोई सितारा चमक रहा हो। यजीदियों ने भी पहचान लिया ये लड़का जो 22 साल का है, इतना खूबसूरत, जुल्फे इतनी प्यारी, आंखें इतनी प्यारी, ऐसा लग रहा है कि चांद का टुकड़ा नजर आ रहा है। इसकी खूबसूरती के सामने सारे यजीदी फीके लग रहे हैं। गोया के इमाम कासिम की खूबसूरती बता रही थी कि रगों में मुस्तफा का खून दौड़ रहा है, उनकी जुल्फे बता रही थी कि रगों में नबी का खून दौड़ रहा है, उनकी आंखें बता रही थी कि नाना के दीन के लिए आए हैं, इस उम्मत के लिए आए हैं, इस उम्मत के दीन को बचाने के लिए आए हैं। अलहासिल इमाम
कासिम मैदान में उतर गए और यजीदियों की तरफ से इब्ने साद के पास एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम अरजक पहलवान है। इब्ने साद ने उस अरजक पहलवान को कहा कि जाओ जाओ इमाम कासिम से लड़ो और इमाम कासिम का गर्दन काट के लाओ। वो अरजक पहलवान जिसकी पहलवानी की मिसालें अरब में दी जाती थी, वो पहलवान कहता है मैं इतना ताकतवर हूँ, मैं इतना कुव्वतवर हूँ, मेरी बाजुओं में वो ताकत है कि मेरी बहादुरी की, मेरी पहलवानी की पूरी अरब में मिसाल दी जाती है। ये 22 साल का नौजवान, ये छोटा सा बच्चा जिसके दाढ़ी के बाल नहीं आए हैं, मैं इससे लड़ूंगा और अपनी पहलवानी को बदनाम करूंगा? नहीं नहीं, आप किसी और को भेजिए। इब्ने साद को पता था। इब्ने साद ने कहा ए अरजक, तू किसे बच्चा कह रहा है? अरे वो देखने में बच्चा है लेकिन उसकी रगों में जो खून दौड़ रहा है ना, वो मौला अली शेरे खुदा का है। मौला अली वो है कि 40 सहाबा से बाबे खैबर का जो पत्थर ना उठा, मौला अली ने तना उठाकर फेंक दिया। उस फातहे खैबर का खून इसकी रगों में दौड़ रहा है, इसे हल्के में मत लो, इसे हल्के में मत लो। अरजक पहलवान ने कहा ठीक है, मैं अपने बेटे को भेजता हूँ। उसने अपने बड़े बेटे बहादुर को भेजा। जैसे ही उसका बेटा मैदाने करबला में उतरा, इमाम कासिम ने मौला अली के शेर खुदा के उस नवासे ने, मौला अली का उस नूरे नजर ने अपनी तलवार को फिजा में ऐसा लहराया कि अरजक पहलवान का बेटा एक ही वार में 2 हिस्सों में कट गया। अरजक पहलवान को बड़ा गजब हो गया। फिर दूसरे बेटे को भेजा, दूसरा बेटा भी मारा गया। तीसरे को भेजा, तीसरा भी मारा गया। चौथे को भेजा, चौथा भी मारा गया। फिर अरजक पहलवान भी चला गया, अरजक पहलवान भी शहीद हो गया। फिर इब्ने साद को घबराहट हुई, इब्ने साद को डर हुआ कि ऐसा ना हो कि तारीख ऐसी बन जाए, ऐसा ना हो कि तारीख ऐसी बन जाए कि मोहम्मद का एक बेटा, अली का एक नवासा, इमाम हसन का बेटा इमाम कासिम 22 साल का नौजवान एक ऐसी तारीख कायम करते, एक ऐसी तारीख बनावे कि दुनिया याद करते रहे कि 22 साल के 22,000 के लश्करे जवान को, 22,000 की यजीदी भेड़ियों को एक अकेला 22 साल के नौजवान ने काट करके परचमे इस्लाम को बुलंद कर दिया। इब्ने साद को घबराहट हुई, इब्ने साद को डर लगने लगा। फिर इब्ने साद ने उन यजीदियों से कहा ये मोहम्मद का बेटा है, इससे एक एक करके मत लड़ो वरना ये सबको मार डालेगा, इससे 2-2 करके मत लड़ो वरना ये सबकी गर्दनें काट डालेगा, इससे 3-3 करके मत लड़ो वरना ये सबकी गर्दनें काट करके गाजर मूली की तरह फेंक देगा। इन्हें अगर कब्जा करना है, इन्हें अगर शिकस्त देना है, इन्हें अगर काबू करना है तो चारों तरफ से हमले करो। फिर चारों तरफ से हमले हुए उस मोहम्मद के उस शेर पर, उस इमाम कासिम पर चारों तरफ से हमले होने लगे। कहीं तीर की बारिश होने लगी, कहीं तलवारों की बारिश होने लगी, कहीं भाले की बारिश होने लगी। हर तरफ से जब वार हुआ, इमाम कासिम की बदन में छलनी हो गई। अलहासिल इमाम कासिम भी शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहु अकबर कबीरा।